آج ہم آپ سب کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کے بارے میں بتائیں گے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ دنیا میں نرالا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے مذہب کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے اور بیگانے سبھی اس سے اثر لیتے ہیں۔ دن رات میں 5 فرض نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعتیں تراویح اور 3 رکعتیں وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نمبر 1، نیت کرتے وقت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، وقت فرض، امام کے پیچھے اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نمبر 2، ثنا تہجد تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی آیتیں صرف امام پڑھاتا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ نمبر 3، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں کا طریقہ وہی ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد خاموش بیٹھ جائیے اور امام کے ساتھ سلام پھیریے۔ مسبوق 1 یا 2 رکعتوں کے بعد جماعت میں شریک ہونے والا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچیں اور عصر کی نماز کی 1 یا 2 رکعتیں ہو چکی تھیں۔ ایسے وقت فوراً وضو کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ وقت ہو تو ثنا پڑھ لیجیے۔ آخری رکعت کے قعدے میں آپ صرف اتحیات پڑھیے اور درود شریف نہ پڑھیے۔ خاموش بیٹھے ہوئے امام کے سلام کا انتظار کیجیے۔ جب امام سلام پھیر چکے تو آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اپنی نماز شروع سے پڑھیے، یعنی ثنا، تہجد، تعوذ اور تسمیہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے کیجیے۔ اگر آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں تو سجدے کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیے۔ اگر یہ تیسری رکعت ہے تو سجدہ کے بعد کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھیں اور 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیجیے۔ جماعت میں شریک ہونے کے بعد جو ابتدائی رکعتیں رہ گئی تھیں ان کو کھڑے ہو کر ادا کیا جاتا ہے، لیکن اتحیات کے لیے ادا کی گئی رکعتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے جس وقت آپ جماعت میں شریک ہوئے، امام صاحب عصر کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھ چکے تھے اور چوتھی رکعت میں کھڑے تھے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر جماعت میں شریک ہو گئے، امام صاحب کے ساتھ رکوع و سجدے کیے۔ اب جماعت کی 4 رکعتیں پوری ہو چکی تھیں، امام نے سلام پھیرا۔ دائیں طرف سلام کے وقت آپ بیٹھے رہیے۔ جب امام بائیں طرف سلام کہے تو آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ آپ ثنا، تہجد، تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھ کر رکوع و سجدے کیجیے۔ اب آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اس لیے آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھیے۔ اتحیات کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ آپ
इस रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतें भी पढ़ें, क्योंकि यह रकात आपकी वो दूसरी रकात है जो आपने इमाम के साथ नहीं पढ़ी थी। रुकू व सजदे के बाद बैठिए नहीं, बल्कि खड़े होकर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू व सजदे कर लीजिए। आपकी भी अब 4 रकातें पूरी हो गई, एक इमाम के साथ और 3 अकेले। इसलिए सजदे के बाद अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेरिए। मगरिब की जमात में आपको इमाम के साथ आखिरी रकात मिल सकती है, तो आप इमाम के साथ रुकू और सजदे करके कादे में सिर्फ अत्तहियात पढ़कर खामोश बैठ जाएं। जब इमाम एक सलाम के बाद दूसरा सलाम फेरे तो आप तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएं और सना, तहब्बुज और तस्मिया और सूरह फातिहा और आयतें पढ़कर रुकू और सजदे करके बैठ जाएं और सिर्फ अत्तहियात पढ़कर तकबीर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और इस रकात में भी सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह पढ़िए और रुकू और सजदे करके आखिरी कादे में अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर लीजिए। इस तरह बगैर सूर की एक रकात तो इमाम के साथ हो गई और 2 रकातें सूरह फातिहा और आयतों समेत अपने अदा कर ली। नमाज के फ़र्ज़ों और शर्तों के खिलाफ तमाम चीज़ें नमाज तोड़ देती है। नमाज में ज़ोर से खांसना, जहमाई लेना और डकारे लेना मकरूह है। मुनासिब और साफ़ कपड़े होने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है जिनको पहनकर आप किसी अच्छी महफिल में जाना पसंद ना करें। नमाज पढ़ने वाले के सामने से ना गुजरिए, क्योंकि इससे नमाज पढ़ने वालों का ख्याल बंटता है, जिसका गुनाह आपको होगा। जुम्मा के नमाज पढ़ने का सही तरीका। जुम्मा के दिन जोहर के 4 फ़र्ज़ों के बजाय नमाज जुम्मा दोगाना अदा किया जाता है। जुम्मा की नमाज सिर्फ बड़ी मस्जिद में ही अदा की जा सकती है। हर मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं। नमाज से पहले 2 अजानें होती हैं। पहली अजान नमाज की अजान होती है, दूसरी अजान खुतबे की। पहली अजान के बाद आप सुन्नत पढ़ें। खुतबे की अजान के बाद फ़ौरन खुतबा शुरू हो जाता है। खुतबा पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए। इस वक्त कोई दूसरा काम करना या नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं माना जाता है। जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। खुशबू लगाना और पाक साफ कपड़े पहनना मुस्तहब है। जब आप मस्जिद में या जामा मस्जिद में दाखिल हो तो पहले बैठिए नहीं, बल्कि अगर सुन्नतें पढ़नी है तो फ़ौरन सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दीजिए। इस तरह इन सुन्नतों का सवाब दोगुना होगा। एक उस वक्त की सुन्नतें या नफिलों का और दूसरा तहियतुल मस्जिद का। लेकिन अगर आप बैठ गए फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ने लगे तो सिर्फ सुन्नतों या नफिलों का सवाब मिलेगा, तहियतुल मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि बैठ जाने के बाद तहियतुल मस्जिद का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वज़ू भी किया था फिर मस्जिद में दाखिल होकर सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी तो आपको 3 सवाब मिल सकता है, बशर्ते कि आप नियत कर ले वक्त की सुन्नत या नफिल की। नंबर 2 तहियतुल वज़ू का। नंबर 3 तहियतुल मस्जिद का। तहियत का मतलब अदब है, यानी वज़ू और मस्जिद में दाखिल होने का यह अदब है कि दोगाना नफल और तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वज़ू की नियत अदा करें, या उन सुन्नतों या नफिलों में जो आप पढ़े तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत कर लें।